Donc bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons commencer la série des fonctions continues. La première chose à vous dire, c'est pour comprendre ce cours-là, donc il faut maîtriser le calcul des limites. يعني غادي نحط لكم واحد البلاي ليست ديال le calcul des limites. Donc si vous maîtrisez les limites, donc vous n'aurez pas de problème avec le calcul, avec le cours de continuité. يعني les limites c'est une notion très importante. دونك غادي نبداو لي زيكزيرسيس وغتفهموا علاش كندوي، يعني هكذا غتفهموا الهضره ديالي، يعني كوم كوا راه utile. Très bien. Donc montrons que la fonction f elle est continue en 0. La fonction ديالي هي هذه en f de 0 donc c'est 1 demi. Donc montrer que la fonction elle est continue en 0. Donc شنو خصني ندير pour montrer que la fonction est continue en 0? Il faut calculer la limite de f de x quand x tend vers le 0. Donc, ici c'est 0. Donc 0 il est égal à f de 0. Donc il a quand égal à f de 0. Donc il a quand عندي l'égalité. Donc la fonction elle est continue en 0. Très bien. Donc أول حاجة شنو خصني ندير، يعني عندي هاد لا فونكسيون هادي. Donc si la limite de هاد la fonction y racine de x plus 1 moins 1 sur tangente x, tout simplement donc عندي la limite في 0, donc je dois remplacer يعني 0 plus 1 moins 1 tangente 0, donc c'est racine de 1 moins 1 sur 0, donc à la fin c'est 0 0 0. donc c'est une forme indéterminée. forme indéterminée يعني ما يمكنليش نحسب بهاد الطريقة هادي، ما يمكنليش نحسب بالطريقة ديال التعويض. دونك نمشي ندير شي طريقة أخرى باش نبسط. تري بيان. دونك عندي هاد لا ليميت هادي، دونك تو سامبلومون يعني ما نقدرش نحسب ديريكتومون، دونك جو دوا ملتيبلي بار لو كونجوغي ديال هاد لو تيرم هذا، حيتاش حيتاش هاد لا فونكسيون هادي فيها لا راسين. دونك غادي أول حاجة نفكر فيها هي لو كونجوغي، يعني لو كونجوغي ديال راسين x plus 1 moins 1 c'est racine de x plus 1 plus 1. Donc غادي multiplier le conjugué et je dois diviser par ce conjugué. donc باش تكون عندي هنا بحال ما درت حتى شي حاجه، يعني a مقسوم على a donc c'est 1. très bien. donc البسط في البسط والمقام في المقام، يعني غتعطيني هاد لو ريزولطا هذا. donc عندي هذا، donc عندي a moins b، عندي هاد لا بروبريتي لي دونتيتي رماركابل نيميرو 3. donc a au carré moins b au carré كتساوي a plus b facteur de a moins b. عندي هذا في هاد لو تيرم هذا، دونك راه تعطيني هذا هو a au carré يعني racine de x plus 1 au carré moins 1 au carré sur la tangente de racine de x plus 1. donc au carré غتمشي مع la racine يعني وغتبقى لي moins 1 au carré، شحال هي 1 au carré هي 1. donc غيبقى لي في لا فان هاد لو تيرم هذا، donc que je dois garder. donc هاد لو تيرم هذا يبقى لي que je dois garder. très bien. دونك دابا هنا وصلنا ان لا ليميت ديال هادي كتساوي لا ليميت ديال هاد ليكسبرسيون هذا. دابا غادي نجي للتمرين ديالي. دونك اون لا ليميت ديال f de x quand x tend vers 0، يعني x tend vers 0 تبغي نديرو لا كونتينيتي في 0. دونك il est égal à la limite quand x tend vers 0 ديال هاد ليكسبرسيون هذا. دونك فوا لو كونجوغي دونك كنديفيزي عليه. دونك كيما قلنا في الاخير وصلنا لهاد الحساب هذا، يعني لا ليميت دو quand x tend vers 0 ديال x plus 1 moins 1 tangente de x، وعندي هذا tout simplement. دونك عندي غنسامبليفي شي شويه، دونك plus 1 moins 1 donc c'est 0، يعني يبقى لي هاد لو تيرم هذا. دونك هاد لو تيرم هذا دونك جو دوا لو ديكومبوزي، دونك كيساوي لي لا ليميت ديال x sur tangente x fois 1 sur racine de x plus 1 plus 1. très bien. donc هذا كيعطيني سي 0 sur 0، donc forme indéterminée. هذا avec lui c'est pas de problème. donc غادي نجي هذا غادي نشونجي شي شويه، donc 1 sur tangente de x sur x fois 1 sur racine de x plus 1 plus 1. donc حنا كنعرفو بار ديفو يعني من لي فونكسيون تريغونوميتريك على ان هذا لا ليميت ديالو كون x tend vers 0 كتساوي 1، يعني مكاينش مشكل. وهذا لا ليميت ديالو غنعوضو بزيرو، دونك غتعطيني راسين دو 1 بلس 1 سي 2، يعني غتعطيني 2 à la fin. donc 1 fois 1 c'est 1 1 fois 2 c'est 2، يعني غتبقى لي 1 demi، يعني 1 fois 1 c'est 1 و 1 fois 2 c'est 2، يعني بقات لي 1 demi.
Donc je dois comparer. يعني شنو حسبت أنا هذه هي la limite. Donc هذه هي la limite. Donc vérifier. Donc هذه هي la limite. Donc هذه هي la limite اللي حسبت la limite quand x tend vers 0. لقيتها كتساوي 1 demi. اللي في نفس الوقت كتساوي f de 0. يعني la limite de f de x quand x tend vers 0 كتساوي f de 0. يعني هذا الشيء اللي عندي. Et donc la fonction elle est continue en 0. Donc la fonction elle est continue en 0. Donc bien sûr, donc le calcul des limites il est primordial, il est essentiel, il est important. Il est ضروري maîtriser le calcul des limites. Très bien, je passe d'autres exercices.